Shalom ug maayong adlaw kaninyong tanan sa atong mga viewers, sa atong mga followers. Thank you kayo sa inyong padayon nga suporta igsoon o pag-share. So kung asa man naabot gani akong video karon, please comment down below igsoon kung asa mo dapita. O karon aduna kitay taga-ano pagtagad meaning taknaa igsoon. Ningon siya nga dili wala daw sa scripture ang pangalan ni Abayawe kundi si Yawa. So ang naa sa scripture igsoon mao si Kawa. Si Kawa mao si ang una nga tong ginikanan si Eva. Usa siya ka mahuyang, usa og siya diha niya nagagikan ang mga kasalanan igsoon. So atong i-analyze igsoon nga how come nga ang ngalan sa atong creator usa ka feminine, usa ka pambabae, Yawa, Kawa, di ba? So atong susihon igsoon sa ang nag-imbento sa pangalan nga Yawa. Ang nag-imbento sa pangalan nga Yawa igsoon mao si Flavius Josephus, usa ka Romano nga Jewish historian sa tuig 66 to 73 Common Era. So mao ni gawas si Yawa igsoon, usa ka imbento nga ngalan nga bisan ang Hebrew grammar dili ka support sa ngalan nga Yawa. So balik waot maglisod igsoon. So atong basahon diri mga igsoon diri sa Strong Concordance H1943. Atong basahon igsoon ang meaning sa Huwa. Huwa means appears in scripture as noun meaning ruin, disaster, calamity, perverted, or wickedness igsoon. So ato ni siya mao ni siya ang meaning sa Huwa. So opposite siya sa karakter ni Ama Yahweh. Kaya mabasa na to sa Salmo igsoon nga si Ama Yahweh dako ang iyang kaluoy, maluluyon siya. So atong mabasa sa Malakay 1 verse 11 igsoon nga ang iyang ngalan modako taliwala sa mga hintil igsoon. So ang ngalan ni Ama Yahweh bisan ang mga Kristyan ni dawat ni igsoon. So ug maingon gani ka Yawa means Yahweh is nothing. Yahweh is nothing. Si Yahweh wala nimo si Yahweh. So mao na ang meaning sa Yahweh igsoon. So subo nga palandungon tungod kay daghan ang mga mesianic nga nadala ni ini lipat-lipat igsoon. So atong basahon diri sa Mateo 24 verse 24 unsay nakaingon diri mutungha ang mga mini aron pagpahisalaag bisan sa mga pinili igsoon. So daghan kaayo nga mga mesianic aduna koy kaila igsoon nga mesianic hugot iyang pagtuo kalit lang nga nadala siya ni ining nga ngalan ug sa diha nga nadala siya ani nga ngalan sigihan niya og rumbo, sigihan niya og atake ang mga Yahweh's believers on. So 3 to 4 years human siya ni exit. So nawala gikabsan siya siyang kinabuhi igsoon. Ug maingon man usab ni atong nagsunog diha sa Plaza Independencia, di ba? Nakahibaw man mo niini igsoon. Usa to siya kay Yawa. Yawa ang iyang litok. Yawa ang iyang gituohan nga mo'y muslim niya igsoon. So diri sa mo nang sa Mateo 24:24 nga bisan ang mga pinili mahisalaag. Og sa pinadayag 2:24 malisod sabton ang sekreto ni Satanas igsoon. Og sa 2 Corinto 11:14 og kini dili katinad-an tungod kay bisan si Satanas makausab siyang kagalingon sama sa anghel sa kahayag. So beware igsoon, dili ta magpataka og dawat kung unsa lang atong maabot sa atong hunahuna atong dawaton igsoon. Mag-vigilant igsoon, dili ta magpataka og dawat na lang bisan og kana nga ngalan nakasalalay diha ang imong kaluwasan. Wala ka kay balo nga si Satanas na diha ang imong gisimba og gialagaran. Shalom ug maayong adlaw.